mayroon ditong umahamon kay Boy Tapang. Yan, teka. Dito tayo. Ayun na. Ito. Oh, tingnan nyo, oh. Grabe! Ninat-nat na, oh. Boy Tapang, saan ka na? Oh. Yeah, si Boy Buko. Boy Buko. Si Boy Buko yan. Grabe, oh. Oh. Sige, Boy Buko, tirahin mo. Baka maano mo yung taga-Bicol. Grabe, viral to, ah. Di ba? Mamaya, yung ipin. Mamaya, puro ipin yan. Baka naiwan na ipin, no? Paano naiwan na ipin? Isa pa. Ay, talaga, totoo to. Hindi totoo peke, oh. Legit yan, oh. Oh, tingnan nyo, oh. Oh, ubus nga. Viral yan, ha? Grabe, oh. Shoutout sa yung mga taga-probinsya dyan. Oh. Nagbubunot. Gamit ang... Grabe, no? Oh. Pero kaya talaga yan. Oh, tuloy-tuloy lang, oh. Ano ba bilagay? Tatapon niya yung laman eh. Bunot lang. Bunot laang palang kanakain, eh. Ang hirap naman ito balatan. Grabe, oh. Wow. Yun lang. Oh. Ang tibay, oh. Parang wala nang ngipin, ah. Matigas. Ayan na. Oh, yan. At least may, malapit na. Maya, babalikan yan, ha. Huwag na, papahinga lang.